भाई आयज तुम्ही कंप्लेंट केला म्हणटा न्हू, कितकी घराचेर तुम्ही कंप्लेंट केला आनी आयज पंचायत जी जाला की इन्स्पेक्शनां कितकी घरांची केलेल्या हांचे? एक्चुअली खरें सांगपाचें म्हटल्यार जी नेरूल पंचायत जी आसा ज्युडिशनान ती पंचायत आतां दुसऱ्या फावट इन्स्पेक्शन केला हे पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लेले ते खबर ना म्हाका कोणी दामले कितें केले तेजे कांय रिजल्ट येवंक ना आतां दुसऱ्या इन्स्पेक्शनाक आयले ते हांगा टोटल हांवें 12 घरांचेर हांगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा म्हटलेले आनी भितूंतल्यान जी 9 घरां आहा 9 कितें 8 घरां आहा तिंका अनएथोरायज स्ट्रक्चराचें परमिशन पंचायतीनूच दिल्या अनएथोरायज म्हटल्यार अंडर सेक्शन 153(1)(a) गोवा पंचायत राज एक्ट 1994 तेज्या भितर तेंच्यांनी हांगासर रावपाक परमिशन दिल्या आनी तशेंच जी पार्टी ह्या प्लेसीर रावता तेंच्यांनी सुद्दां पंचायतीक बरोवन दिला की बाबा आपले घर इलिगल आसा म्हणून जर फुडलो व्यक्ती जर बरोवन दिता पंचायतीक आपले घर इलिगल आसा तर पंचायत फाटी कित्याक सरता म्हाका तेच समजना तशेंच हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन दिल्या पंचायत ज्युडिशनान अशें कितें इलिगल जे हावजीस आसता ते डेमोलिश करूंक जाय म्हणून पंचायत आतां कलेक्टराचेर घालता मामलेदाराचेर घालता ही सगळीं म्हणटा ती बॉल एक धाकटो बॉल आसता न्ही हांगा थंय धुकलपाची कामां आसा आनी डिले करपाची कामां असली प्रकरणां जी आसता म्हाका दिसता सीएमान हेजेर नजर दिवची तसोच पंचायत मिनिस्टरानूय हेजेर नजर दिवपाची गरज आसा. कितके वर्सां जाले घरां जी आहा ती हांगासर ही घरां आतां ऑलमोस्ट 20 वर्सां जाली ही घरां असली. 20 वर्सां हय म्हणजे पयलींच्या पंचायतींनी सगळें केल्लें. आतां पयलीं कितें आसलें आतां सगळ्यांक एक वोट बँक आसता न्ही सगळे समायटा. आतां हांवें एक RTI आनीक घातलेली ह्या नेरूल ज्युडिशनान ऑलमोस्ट 250 इलिगल हावजीस आनी जे कन्स्ट्रक्शन शॉप्स बीन आसा न्ही अनएथोरायज स्ट्रक्चरां आसा प्रेजेंटली तितूंतली हांवें फक्त हीच एक 10 घातल्या हांवें कितें अख्खें ज्युडिशन घालूंक ना न्ही हांवें जर अख्खें ज्युडिशन घातली नेरूल पंचायत बुट्टा आसली तेंचे इनकम सोर्स तोच आसा अशें दिसता म्हाका तर हेजेर सरपंचान नजर दिवंक जाय खंय ना खंय गव्हर्मेंट बॉडी म्हणटा ती इलिगल करता हांगासर गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता न्ही वोट बँकी खातीर तशेंच जो आमचो कन्सर्न MLA आसा तेणी एक्चुअली अशें इलिगल स्ट्रक्चरांक केन्ना सपोर्ट करूंक ना तर हांव तेच्या कडेन मागता तेणी खंयसर तरी हेजेर ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची आनी हे इलिगल कितें चलता ते एक तर डेमोलिशन करून उडोवचें. कोण MLA तुमचो? हांगासर आमचो केदार नायक आहा MLA. ओके तेका एप्रोच जाल्ले तुमी काय कितें? ना तो एक्चुअली म्हटल्यार जे आतां इलिगल आसता न्ही ताका तो केन्ना सपोर्टूच करना आनी अशें कितें दिसलें जाल्यार तोच फुडें सरता डेमोलिशना खातीर तर ताका सांगून कितें फायदो आहा हितून ताका गजाल खबर आहा न्ही ऑलरेडी तेज्या कानार गजाल पावल्या ही ऑलरेडी ही 11 घरां कितें डेमोलिशना खातीर. बरें या थँक्यू.